Padayong adlaw matinians, Agosto 31, 2024, karong adlaw. Ako si Josh Eric Jalgis. Uban ni kami alang sa mga labas nga mga balita gikan sa lokal nga panggamhanan. Ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle Nakpil Rabat. Ug aniya ang atong mga headlines. Purok kalusugan, purok kalambuan, ilusad. NMYL Mindanao Congress sa Mati, gipahigayon. Midwives Conference, nagmalampuson. Lumadnong Gambalay, gipatukod. Eco Kids Project sa Dahican, atong sayron. Usa, sikop sa baybas sa Barangay Bubon. Ug sa sports, mga atletang Matinians nagmadaugod. Kana og uban pa sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Mati is where to be. Make it Mati. Maganahay nga di. May gustong isumbong nga problema sa inyong barangay? O di ka proyektong kinahanglan ninyo nga wala matagad? Kung kamo nangitag kadangpan sa inyong suliran, i-report na kana sa Ang Mati Karon. Kami gadawat sa reklamo, hangyo o bisan pa man unsang mensaheng gusto ninyong madunggan sa lokal nga panggamhanan. I-report na yan. Ipadala lamang inyong mensahe hangyo ug mulo sa atong Facebook page, City of Mati LGU, aron among masibya sa Ang Mati Karon. Mamahimo usab kamong magpadala sa inyong video, mahitungod sa inyong issue. I-report na yan. Matinians, andam ka ba panahon sa kalamidad? Ang Go Bag usa sa mga alibyo aron kaminusan ang epektong hatod sa kalamidad o emerhensiya. Ali, tabangan ta ka magprepara og Go Bag aron ready ka pirmi.
Una, iandam ang sinina ug uban pang bisti nga magamit sulod sa duha hangtod tulo ka adlaw. Pagkaong di dali mapano sama sa dilata, biskwit, noodles ug uban pa. Tubig mainom, kutsara, tinidor, plato ug plastic bags. Toiletries sama sa toothbrush ug toothpaste, sanitary napkin para sa mga babae, sabon ug shampoo, hand sanitizer ug alcohol. First aid kit sama sa band-aid, mga tambal, ointment para sa mga samad, maintenance medication kung naa. Survival kit sama sa pocket knife na dunay can opener, flashlight ug posporo o lighter, ug pito. Mga gadget sama sa radyo, battery, power bank, charger ug extension cord. Human kini tanan maandam, ibutang kini sa bag na dili dali mabasa. Ang go bag ibutang sa butanganan na dali ra makita. Hinumdumi, mas luwas ang taong andam. I-ready na ang inyong mga go bags, Matinians. Kabalo ka ba? Nga otomatikong kansilado ang klase sa mga eskwelahan kung adunay bagyo, kusog nga pagulan, baha ug kusog nga linog. Subay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Otomatikong makansela ang klase gikan preschool hangtod grade 12 kung adunay na issue na tropical cyclone wind signals. 1, 2, 3, 4 o 5 gikan sa pag-asa o ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Gawas sa bagyo, otomatikong kanselado sab ang mga klase kung adunay gi-issue ang pag-asa na orange o red rainfall warning. Mamahimo sab na magsuspende og klase ang lokal na panggamhanan tungod sa pagulan bisan og walay warning gikan sa pag-asa. Samtang otomatikong makansela sab ang mga klase kung adunay flood warning gikan sa pag-asa. Makansela o masuspende sab ang mga klase bisan og walay flood warning sa pag-asa kung kini gimando sa lokal na panggamhanan. Sa panahon sa linog, otomatikong makansela ang mga klase kung lapas sa intensity 5 ang gideklara sa PHIVOLCS nakakusgon sa linog. Samtang mamahimong ikansela sa lokal na panggamhanan o mga school principal ang klase kung adunay linog na baba sa intensity 5 ang kakusgon. Kini nga polisiya mausab ang ginasubay sa Commission on Higher Education CONCHED. Karon, kabalo na ka! Ubos sa tinguha nga mapaabot sa kapurukan ang serbisyo sa lokal nga panggamhanan, ilusad sa City of Mati LGU ang Purok Kalusugan, Purok Kalambuan Program. Kung unsa kini nga bag-ong programa, ania ang report. Ilusad sa City of Mati LGU ang pinakabag-ong programa alang sa pagpaabot sa managlahing serbisyong pangkatawhan ngadto sa kapurukan. Ang Purok Kalusugan, Purok Kalambuan Program. Gidisenyo ang maong programa aron mapalambo ang managlahing serbisyo nga masinati og kinahanglan sa katawhan sulod sa 26 ka barangay sa syudad. Pinaagi sa pagtutok ingon man paghatag og gahom sa mga purok isip frontline sa paghatod og pagmonitor niini nga mga serbisyo. Kini gilangkuban sa panglawas, panginabuhian, pagpangandam sa kalamidad, pagpanarbaho ug proteksyon sa katilingban. Ang maong programa kauban sa mga inisyatibo nga kasamtangang ginaimplementar sa lokal nga panggamhanan sama sa Maternal, Mental and Nutritional Recovery kon MMNR Family Caravan nga adunay susamang tumong apan mas nakatutok ang Purok Kalusugan, Purok Kalambuan sa pagpausbaw sa kultura sa kolektibong responsibilidad ingon man ang bayanihan spirit. Nahimo kining posible pinaagi sa Executive Order 89 Series of 2024 nga nakaangkla sa Universal Healthcare Law nga naghatag mandato alang sa pagpalambo sa kinatibuk ang kahimtang sa panglawas ug kahapsay sa matag residente. Ang Purok Kalusugan, Purok Kalambuan Program dili lamang usa ka inisyatibo nga nagatubag sa panginahanglan sa katawhan apan usasab ka pamaagi aron mas mapakusog ang partisipasyon sa matag komunidad. Kapin gatos ka mga young legislators sa tibuok Mindanao ang misalmot sa tulo ka adlaw na National Movement of Young Legislators kon NMYL Congress na gipahigayon sa usa ka hotel dinhi sa Dakbayan sa Mati.
Ang maong programa nagisgot sa mga butang nga may kalabutan sa turismo, paglambo sa ekonomiya ug mga buhat sa lehislatibo. Si Jasmine Tia sa report. Nagmalampuson ang gipahigayon na National Movement of Young Legislators kon NMYL dinhi sa dakbayan sa Mati diin kapin usa ka gatos nga legislators gikan sa tibuok Mindanao ang mipartisipar sa maong programa. Ang mga legislators na partisipante gilangkuban sa mga vice governors, vice mayors, board members, councilors ug SKs nga nag-edad 40 years old pababa sa tibuok Mindanao. Napili sa NMYL Vice President ang City of Mati LGU na mag-host sa maong panagtapok sa young legislators aron mahisgutan ang mga best practices sa maong LGU na may kalabutan sa ecotourism. Mitambong mismo si Governor Nino Uy, Vice Mayor Enzo Rabat ug ubang city councilors sa Mati. Samtang mihatag og mensahe si City Councilor Tara Marigayta isip representante ni City Mayor Michelle Nakpil Rabat. So the main goal of the NMYL, or the Batang Mamabatas of the Philippines, is to promote camaraderie amongst young legislators, to let them know that they are not alone in this political arena. We are here to help each other, build each other, give each other strength, encourage each other, and maybe to feel that they are not alone and they have someone kasabay with the problems as a young legislator. Samtang nagdahom si NMYL Vice President for Mindanao Stephanie Emma Dumama na ma-adopt ang ubang mga best practices ug pamaagi sa City of Mati LGU na may kalabutan sa turismo tungod dako kining tabang sa mga kauban niining LGU sa Mindanao region para sa kanya-kanyang pagpalambo sa ilang ecotourism. Have a unified programs, share best practices of a certain LGU, and then hoping that we'll have a unified that all regions pa, from Region 9 down to BARM. Dako ang pasalamat ni NMYL Provincial Chairman na si Vice Mayor Enzo Rabat sa pagtambong sa mga young legislators ug pagbisita sa dakbayan sa Mati. Gawas niini, ginadahom sa NMYL Mindanao Congress na adunay mga implementasyon ug balaod na mabuhat pamaagi sa mga natun-an sa mga partisipante sa maong programa ilabi na sa turismo, dili lamang sa nagkadaiyang munisipyo apan sa tibuok Mindanao region. We call the strategic planning meeting, and there we decided on ano po ang maging takbo or ano pong flow ng aming pagiging young politicians para po din meron kaming ma-contribute together as the NMYL members na unified. That something that we can all adopt in our respective LGUs. Kini si Jasmine Tia para sa Ang Mati karon. Nagmalampuson ang panagtipok sa Integrated Midwives Association of the Philippines Incorporated Region 11 dinhi sa dakbayan sa Mati kaniadtong Agosto 23 hangtod 24. Si Albert Louis Villar Jr. sa report. Nagtigom-tigom sa Lanis Kan-anan ang kapin 400 ka mga public o private midwives gikan sa nagkadaiyang lugar sa Mindanao, sama sa Davao Region, Caraga Region, Cagayan de Oro ug mga delegado gikan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang Orientation on Integrated Management of Childhood Illness usa ka panagtipok nga giorganisa sa IMAP Mati Chapter nga nagalayon sa pagbansay sa mga midwife alang sa early detection o prevention sa nagkadaiyang sakit sa mga bata edad 5 pababa nga mamahimo nilang magamit sa pang-adlaw-adlaw nilang buluhaton isip mga midwife. Diri na to, atong mga topics karon is all about the IMCI or katong mga sakit sa mga bata, atong mga bata nga nagkasakit gikan sa 5 years old below. Kana sila ginatutukan na labi na sa mga public midwives. Mo na atong ginapaningkamutan karon, kauban ato ang mayor sa siyudad sa Mati, Mayor Michelle Nakpil Rabat, nga siya gyud ang naningkamot nga ma-equip ang mga midwife dito sa siyudad sa Mati. Naa sa maong panagtigom si Dr. Benhur Katbagan, ang City Health Officer sa Dakbayan sa Mati nga naghatag og mensahe gikan kay Mayor Michelle Nakpil Rabat ngadto sa mga partisipante. Anaa usab ang kasamtangang presidente sa IMAP Mati Chapter na si Jim Dua.
Ingon man ang mga kanhi presidente sa nasampit nga organisasyon nga giubanan usab sa mga regional trainers. Misalmot usab ang nagkadaiyang pribadong pharmaceuticals company nga nakig-alayon sa IMAP sa ilahang mga tinguha. Ang giing conference usa ka hiniusang kalihukan sa katawhan sa Department of Health, local health units ug sa mga LGU. Kung diin lakip na ini nga mga opisyales si Mayor Michelle Nakpilrabat nga nagalayon na mas mamahimong epektibong healthcare professionals ang serbisyo ngadto sa mga Matinians. Ginapahigayon kining orientation kada tuig sukad 1976 ug usa ka in-demand ga training alang sa mga healthcare professionals. Kani nga event sir, yearly gyud ni siya, nag-start ni siya atong 1976 pa, tapos karon murag successor na lang ta. Yearly ginabuhat ni namo and tanan pud nga mga professionals labi na mag-renew og license, usa ni siya sa mga target tungod kay naa CPD katong continuing professional development nga naay mga target nga units and diri sa Mati karon gitagaan ni approve mi sa Department of Health and the Professional Regulation Commission. Usa-usab kini kapamaagi alang sa pagpromotar sa turismo sa dakbayan sa Mati, kung unsa ang mga tourist spots ug ang mga ikahanyag sa dakbayan ngadto kanila. Kini si Albert Louis Villar Jr. para sa Ang Mati Karon. Gi-turnover sa Mati City LGU ang usa ka tribal hall alang sa mga lumad sa barangay Don Martin Marondan kaniadtong Agosto 27. Salmot sa pag-turnover sa Gambalay sila Tribal Affairs OIC Dennis Tolentino, Tribal Affairs Technical Staff and IP in Charge Marilyn S. Yumon, City Tribal Chieftain Camillion Kagunan ug IPMR Felima Pinges. Anaa usab si DMM Punong Barangay Clara Miranda ug ang konseho sa barangay, inubanan pa sila Tribal Council sa Don Martin Marondan. Ang Gambalay gamiton isip usa ka lugar sa panagpulong o panaghisgot sa mga lumad o ang ginatawag nila nga balaw-balaw. Gamiton usab kini isip usa ka display sa mga lumadnong kagamitan nga adunay dakong papel sa kultura ug tradisyon sa dakbayan. Kini sa tinguha na mapahibalo ug matudlo sa mga kabatan-unan ang kamahinungdanon sa kultura ug kabilin sa mga lumad. Ang Gambalay mao ang ikaunom nga tribal hall nga gipatukod sa City of Mati LGU ubos sa pagmando ni Mayor Michelle Nakpilrabat. Ang mga barangay nga adunay tribal hall mao ang Barangay Dawan, Sanghay, Kulian ug Libudon. Ang matag tribal hall mobalor sa 1 million pesos ang kantidad nga gigahin sa City of Mati LGU. Kini nga lakang usa ka paghatag og bili sa lokal nga panggamhanan sa dakbayan sa Mati ngadto sa lumadnong kabilin ug mismo sa mga lumad nga lumulupyo ining dakbayan nga mao ang kasing-kasing sa kultura ug tradisyon sa Mati. Sa among pagbalik, Eco Kids Project sa Dahican, atong sayron. Usa sikop sa bayba sa Barangay Bubon. Ug sa sports, mga atletang Matinians nagmadaugon. Kana sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Madayaw na adlaw Matinians, nanasab kita sa tong segment na Matinians on the Street. Dinhi lamang sa Ang Mati Karon. Karong bag-o, gipahibalo sa gobyerno ang plano nga ibalhin ang 90 billion pesos nga sobrang pondo gikan sa PhilHealth ngadto sa National Treasury. Kini nga pondo gitakda nga gamiton alang sa mga dagkong proyekto sa infrastruktura sama sa Davao City Bypass, Panay Guimaras Negros Island Bridges ug ang Metro Manila Subway. Samtang nangatarungan si Finance Secretary Ralph Recto nga kini makatabang sa pag-uswag sa ekonomiya. Apan ang mga kritiko na balaka nga kini nga lakang mahimong makalapas sa Universal Healthcare Act nga naglatid nga ang reserbang pondo sa PhilHealth kinahanglan nga ipahinungod sa pagpausbaw sa mga serbisyo sa pag-atiman sa panglawas ug mga benepisyo alang sa mga Pilipino. Busa alang sa atong pangutana karong semanaha, uyon ka ba sa paggamit sa sobrang nga pondo sa PhilHealth alang sa pagtukod og mga taytayan ug uban pang mga infrastruktura bisan pa kini supak sa Universal Healthcare Act? Tara, umani kami og atong sutaon ang tubag sa mga Matinians. Okay. Nga naman sir. Para buhat ang tulay. Ang tabangan ng mga pobre. Dili.
Ngano po? Kay nakakuan man siya sa health. Dili man siya pang tulay, pang sa diha. Dili ko yun ma'am kay ngano ang mga bridges o other projects naman ko na sila sariling budget o like for example kana bridges under na siya sa DPWH unya ang health ang kanang sa PhilHealth dapat ang dapat tabangan niya is most likely sa healthcare like sa mga naisakit or sa mga other basta siya sa mga tao na may mga problem sa health. Dili ko muuyon na gamiton sa another project or field ang para dapat ang atong excess na funds sa PhilHealth ba to kay tungod kaning para sa kuha kay ang kanang budget man gud labi na sa mga siya kay nakabahin-bahin na gud siya daan na tapos isa pa kaning since para man siya sa healthcare dapat diraan lang na siya kay especially pag moingon mo tag healthcare kay dili na to siya ma-predict what if the next year na napuntay pandemic na napuntay unsa dira at least natay makuhaan bisag gamay though dili fully prepared at least man lang pansagang gamay so Dili. Kay kung imong balansihon, kuan man na siya. Kaning para man na sa PhilHealth so dapat sa PhilHealth rin na gamiton. Kay mas daghan pa man ang nanginahanglan na o matabangan. Dili. Kaya ang kwarta dapat sa mga tao gamiton. Dili sa infrastructure. Di ba? Oo. Dili. Kay para man to siya sa health. Tapos ang naaman po siya budget para sa tulay. Kato na lang po gamiton nila para sa tulay. Dili siguro ko yun kay kung para sa panglawas sa mga tao, kung para sa instruktura, sa instruktura dapat dili na pwede makuan sa kuan lain na mga proyekto sa gobyerno. Kung sa panglawas lang yun. dili ko yun kay kuan man para man na sa mga magkasakit sa pang-hospital lahi man po na ang sa project nila dili ko yun. Sa akong opinion ma'am, o yun po ma'am. Kay para man po na sa katawhan po gihapon, magamit man gihapon no. Kay siyempre, kasi naman magulat nga, ipondo lang. At least mapakinabangan man sa uban po nga katawhan. Para man po na sa kaayuhan po sa tanan. Ug mao kana ang tubag sa Matinyans kabahin sa atong pangutana karong semana. Ubani na usab kami sunod semana dinhi lamang sa Matinyans on the Street. Ako sa Jilvis Jean Patalinghog. Amping! Human sa Barangay Sentral, gilusad ang Eco Kids Project sa Barangay Dahican sa miaging semana aron kaadtuan ang mga kabatan-unan sa pakipagbatok sa plastik nga polusyon. Si Jilvis Jean Patalinghog sa report. Guess who's ready for Green Revolution? Ang pinakabagong komunidad nga miapil sa hanay sa environmentally conscious nga malugar ning Dakbayan sa Mati, mao ang Barangay Dahican. Human nga ang buhatan sa City Environment and Natural Resources Office Consenro, mapasagarbohon nga naglunsad sa Eco Kids Project ngadto sa Purok Kinasun 1, Sitio Maitong, Barangay Dahican kaniadtong Agosto 23. Kining inisyatibo nagtimaan sa pagsugod sa panaw sa maong barangay padulong sa environmental sustainability. Uban ang mga bata nga silbing nanguna sa pakigbatok sa pulsyon sa plastik. Ang Eco Kids Project dili lang usa ka ngalan, kini nagrepresentar sa aktibong partisipasyon sa mga bata sa pakigbisog alang sa usa ka limpyo nga palibot. Kining mga Eco Kids, mga lokal nga kabatan-unan nag-edad og 7 ngadto sa 15, ubos sa giya sa ilang mga ginikanan, makugihong nanguha kun nangolekta og plastik nga ilang unyang ibaylo sa mga butang sama sa school supplies ug hygiene kits. Kini nagpakita sa mga bata kung sa unsang paagi ang ilang mga paningkamot direktang makapauswag sa ilang kinabuhi ug sa ilang komunidad pinaagi sa paghimo sa basura ngadto sa mapusnanong mga ganti. Sa inaugurasyon nga kalihukan niini, ang Eco Kids Project gipartisipahan sa lokal na mga kabatan-unan sa barangay nga nakakolekta og impresibong 118 ka mga metro sa plastik.
Ang programa dili lamang mahitungod sa paglimpyo sa palibot apan kini usab mahitungod sa pag-instill sa eco-conscious values sa sunod nga mga henerasyon. Mitambong usab sila City Councilor Jimboy Dayanghirang ug Barangay Kagawad Elmo Acera nga mihatag sa ilang suporta ug pagdasig sa mga batan-ong partisipante. Ang ilang presensya uban sa mga representante gikan sa City Social Welfare and Development Office kon CSWDO ug sa City Planning and Development Office kon CPDO nagpasiugda sa kamahinungdanon sa kooperasyon sa tibuok komunidad sa pagkabot sa mga labing maayong tumong alang sa kinaiyahan. Ang paglusad sa Eco Kids Project sa Barangay Dahican nunot sa malampusong pagpatuman niini sa ubang bahin sa Mati. Apil na ang purok madasigon sa Magapo 1 o Kalagundian diin adunay kinatibuk ang 291 metros nga plastik nga basura ang nakolekta gikan sa mga Eco Kids. Samtang ang Eco Kids Project nagpadayon sa pagpalapad ngadto sa mas daghang barangay, kini nagbarog isip usa ka testamento sa gahum sa kolaborasyon sa komunidad sa pagkabot sa malungtarong kalambuan. Sa matag plastik nga nakolekta ug ang matag bata na edukar, ang syudad sa Mati nagpaduol sa panglantaw sa mas limpyo, mas berde nga kaugmaon. Kini si Jilbes Jean Patalinghog para sa Ang Mati Karon. Sikop ang usa ka gilang alias Jerry ug mga kauban niini human sa gipahigayong bypass operation sa kapulisan kaniadtong milabay nga semana didto sa Purok Katadman, Barangay Bubon, ning Dakbayan sa Mati. Si Nash Tiguelo sa dugang detalye. Dakpan sa kapulisan ang giilang alias Jerry ug ang kauban niini human sa gipahigayong bypass operation didto sa Purok Katadman, Barangay Bubon, ning Dakbayan sa Mati kaniadtong Agosto 21, 2024. Atol sa bypass operation sa Mati PNP ug PDEA Davao Oriental, usa ka awtoridad ang nagpailang poster buyer ug nakapalit og gidudahang shabu sa mga suspek. Daling gidakop ang gilang alias Jerry 48 anyos ug ang mga kauban niini diin nakuhaan og gidudahang shabu, bypass money ug uban pa. Samtang ang mga dinakpan ug ang mga butang nga nasakmit anaa na karon sa kustodiya sa kapulisan alang sa tukmang disposisyon. Ang mga dinakpan pasakaan og kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 kun Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Kini si Nash Tiguelo para sa Ang Mati Karon. Mihakot na usab og ubay-ubay na mga medalya ang Madayaw Eskrima ug Mati Eagle Warriors didto sa Dakbayan sa Davao sa milabay nga semana. Si Peter Jan Buencamino sa report. Mihakot og ubay-ubay na medalya ang Madayaw Eskrima ug Mati Eagle Warriors sa 39 kadayawan sa Davao Subiri National Invitational Arnis Kali Eskrima Tournament ug 2024 Smart MVP SF Mindanao Age Group Taekwondo Championship niadtong Agosto 24 hangtod 25 dito sa Dakbayan sa Davao. Ang baguhay pa lamang nahuman nga panagtigi ay gitambungan sa nagkalain-laing eskrimador ug taekwondo jin sa Mindanao, lakip na sab niini ang mga atletang Matinyans. Nakakuha og 13 ka gold medals sa Arnis ang mga Matinyang eskrimador sa padded category, 4 ka silver medals ug 14 ka bronze medals. Samtang sa live stick category, nakakuha og 8 ka gold medal ug 8 sab ka silver medal. Sa laing bahin, ang Mati Eagle Warriors midaog og 7 ka gold medals, 7 ka silver medals ug 8 ka bronze medals gikan sa torneo. Kini nga mga combat sports makatabang sa matang sa physical fitness ug ingon man sa kapabilidad sa pagpanalipod sa kaugalingon sa mga kabatan-unan. Timailhan usab kini nga mga kadaugan sa nagpadayong kalambuan sa sports ining Dakbayan nga mamahimong pamaagi alang sa pagkalayo sa mga kabatan-unan sa di maayong kalihukan o bisyo. Kini si Peter Jan Buencamino para sa Ang Mati Karon. Ania ang orden de Hikotibo ug mga aktibidades sa atong halangdong Mayor Michelle Nakpil Rabat karong semanaha.
Ug mao kana ang atong mga pinakaulahing balita gikan sa City of Mati, LGU. Ako si Josh Eric Gelgis. Uban ni kami sunod simana matag Sabado diri lang sa Ang Mati. Karon, atong kanunay hinumduman nga magmakusganon, magmatinabangon ug magmahigugmaon.